नमस्कार बंधुगण। आज मु आपण मानकु मयूर मयूरीर एक सुंदर कहानी कहबाकू जाउछि। एही कहानीटी को आपण माने निश्चय शुणंतु, कारण एही कहानीटी को सुनिबा द्वारा आपणको घरे केबे भी कली हेबो नाही। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा सेही सुंदर कहानीटी को। दया करी शेष पर्यंत ध्यान देई सुनिबे, जहा फलरे आपणको जीवन रे केबे भी अशांति किंबा झगड़ा हेबो नाही। बंधु माने गोटे जंगल रे गोटे मयूर एवं मयूरी रहुथिले। सेमाने सेही जंगल रे हस खुशी रे एवं आराम रे बास करुथिले। दिने मयूरी मयूर को कहिला, हे प्रिय, आमे सेही स्थान को जीवा उचित जेउठारे आम समाजर अनेक मयूर बास करुथिबे। एहा सुनी मयूर कहिला, हे प्रिय, आमे दुहे एठारे केते आराम रे बास करुछु, काहेकि सेठाकू जीवा, कौन आवश्यक अछि एहार? किंतु मयूरी किछि सुनिला नाही, जागा छाड़ी जीवाकू जिद करी बसिला। तेणु मयूर मध्य राजी हेला। सेमाने दुहे एक नगर को आसिले। सेही नगरर राजा सहजरे पशु और पक्षी मानकर भाषा को बुझी पारुथिले, कारण सेही राजा कराब शास्त्र अध्ययन करिथिले। कराब शास्त्रर अर्थ हेउछि पशु और पक्षी मानकर भाषा को सहजरे बुझी पारिबार विद्या। एणु सेही राजा समस्त पशु और पक्षी मानकर भाषा को सहजरे बुझिबारे सक्षम हेउथिले। दिने से तांको रानी को कहंती जे मते बहुत भोक लागुछि, मते किछि खाइबाकू दियो। रानी राजांको पई खाइबा आनिबा पई रोसेई घर को गले। से एक थाली रे भात डाली नहीं अन्य हाथ रे एक ढाल रे पानी नहीं राजांको निकट को आसिले। रानी खाद्यर थाली राजांको निकट रे रखिबा समय गोटे दाना सेही थाली रु तळको खसी पड़ी गला। सेठारे गुड़ाए पिंपुड़ी बुलुथिले। सेथिरु गोटे स्त्री पिंपुड़ी सेही भात को नहीं चली गला। राजा एही घटना को देखुथिले। संगे संगे एक पुरुष पिंपुड़ी सेही पिंपुड़ी निकट को आसिला एवं सेही पिंपुड़ी को कहिला, प्रिय, मते एही भातर दानाटी देई दियो एवं तुमे जाई राजांको थालीरु आउ गोटे भातर दाना नहीं आस। राजा उभयंग कथा भल भावरे शुणुथिले एवं बुझी पारुथिले, कारण से प्रत्येक पशु एवं पक्षींको भाषा बुझी पारुथिले। सेपटे पुरुष पिंपुड़ीर कथा सुनी स्त्री पिंपुड़ी कहिला ना ना, मु जीवी नाही, राजा जानिले मोर हत्या करिदेबे, मते डर लागुछि। तापरे पुरुष पिंपुड़ी बुझाइबा परे से साहस करी थाली आड़को गला, किंतु अधा रास्तारू फेरी आसिला। से पुरुष पिंपुड़ी को कहिला, ना ना, मु जीवी नाही, काले राजा जानी जाइथिबे, से मते दंड देबे। तेबे सेही समय राजा उभयं को देखुथिले। एहा देखि पुरुष पिंपुड़ी को संदेह हेला जे राजा आमे जहा कहुछु ताहा बुझी पारुछंती। से अन्य पिंपुड़ी को कहिला, आमे कौन कहुछु, राजा बोधे आम कथा बुझुछंती, सेथिपाई से आम दुही को चाहि रहिछंती। एहा सुनी स्त्री पिंपुड़ी कहिला, जदि से आम कथा बुझी पारुछंती एवं जदि आउ काहाकू कुहंती, तेबे से संगे संगे पत्थर होई जिबे। राजा एहा सुनी पारिले एवं बुझी पारिले। से जोरे हसिबाकू लागिले। राजा को एकाकी हसिबार देखि रानी रोसेई घरु बाहर को आसिले। से राजा को हसुथिबार देखि रानी भाबिबाकू लागिले जे बोधुए से किछि भूल करि देइछंती, सेथिपाई राजा हसुछंती। रानी राजांको निकट को आसी कहिले, महाराज, मु किछि भूल करिछि कि एनु आपण एते जोरे हसुछंती? राजा रानी को कहंती, ना ना, सेपरि किछि नाही, मु केवल एमिति ही हसुथिली। किंतु रानी जिद धरी बसिले एवं कहिले, आपणको मते कहिबाकू पड़िबो जे आपण काहेकि हसुथिले। राजा बारंबार मना कले, कारण राजा जानिथिले जे स्त्री पिंपुड़ी कहिछि जदि से एही घटना विषय काहाकू कुहंती तेबे से संगे संगे पत्थर रे परिणत होइजिबे। तेणु राजा रानी को एहा कहिबाकू चाहिले नाही, किंतु रानी बारंबार जिद कले एवं कहिले, जदि आपण मते प्रकृत रे भल पांती तेबे आपणको मते सत्य कथा कहिबाकू पड़िबो। वर्तमान राजा बुझी पारिले नाही कौन करिबे। राजा भाबिले जे जदि मु रानी को एहा कहिबी तेबे मु पत्थर रे परिणत होइजिबी एवं जदि मु रानी को एहा न कहिबी तेबे रानी मो उपरे विश्वास हराइबे। वर्तमान राजा को रानी को जिद सामना रे मुंडो नुआयाकू पड़िला, कारण बाल हट एवं स्त्री हट एही दुई हट आगरे समस्त को हारिबाकू पड़ी थाए। वर्तमान राजा रानी को कहिले, ठीक अछि रानी, सुन,
ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ପରେ ତୁମକୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଣୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଣୀ ଭାବିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଜିଦ୍ କରି ପଚାରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଏଠୁ ଦୂର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀ ଉଭୟ ରଥରେ ବସି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଯେତେ କଥା ଆଗକୁ କହି କହି ଗଲେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥରରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ପୁରା କାହାଣୀ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ରାଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପଥରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସେହି ପଥରକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ବି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଥରଟି ବହୁତ ଭାରି ଥିଲା, କାରଣ ରାଜା ବହୁତ ବଳବାନ ଥିଲେ। ବିଚାରୀ ରାଣୀ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଉଭୟ ମୟୂର ଏବଂ ମୟୂରୀ ଦେଖୁଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କର ବିଳାପ ଦେଖି ମୟୂରକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିଲା ଏବଂ ମୟୂରୀକୁ କହିଲା, ହେ ପ୍ରିୟ, ଏହା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ହଟ। ତୁମର ଏହି ହଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ସେଠାରେ କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ମୟୂରୀ କହିଲା, ପ୍ରିୟ, ଏହି ରାଣୀ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିପାରିଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ତ ଦେଇପାରିବା। ଏହା ଭାବି ଦୁହେଁ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଲା ତାହା ଭୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ତ ପଥରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟର ଭାର ନିଜ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଣୀ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜକୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳିବି, କାରଣ ମୋର ଦୁନିଆ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି? ମୟୂର ମୟୂରୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାଜା ପଥର କେମିତି ହୋଇଗଲେ? ରାଣୀ ବି ଯେତେ ଯେତେ କଥା ଆଗକୁ କହି କହି ଗଲେ, ସେ ବି ରାଜାଙ୍କ ପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଥରରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେମିତି ରାଣୀ ପୁରା କାହାଣୀ କହିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ପଥରରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଉଭୟ ମୟୂର ଏବଂ ମୟୂରୀ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ। ମୟୂର ଭାବିଲା ଯେ ଏହି ବିପତ୍ତି ଆମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କାରଣ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଅଭିଶାପ ହେତୁ ରାଜା ପଥର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରଣରୁ ପଥର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୟୂର ମୟୂରୀକୁ ଧୀରେ କହିଲା ଯେ ଏହି ବିପଦ ଆମ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କାରଣ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲୁଚି ରହେ ନାହିଁ। ମୟୂରୀ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ କହିଲା, ଚାଲ ପ୍ରିୟ, ଆମେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏହା ଶୁଣି ମୟୂର କହିଲା, ଏହି ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାର ଲାଭ କ'ଣ? ଆମେ ପୃଥିବୀର ଯେକୌଣସି କୋଣକୁ ଯିବା, ଏହି ବିପଦ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଘୁରି ବୁଲିବ। ଯଦି ଜାଣିଶୁଣି କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଏହି କଥା ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସେ, ତେବେ ଆମେ ବି ପଥର ହୋଇଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହେଁ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନା ଭଲରେ ଖାଇପାରିଲେ, ନା ଭଲରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିଲେ। ଦୁହେଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ମୟୂରର ମନକୁ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଲା ଯେ ଯଦି ଏହି ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହି ବିପଦକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ସେ ମୟୂରକୁ କହିଲା, ଯଦି ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୁନିଆରୁ ସମସ୍ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇ ଦେବା, ତେବେ ଆମର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୟୂରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହମତ ହେଲା। ଦୁହେଁ ସମସ୍ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ଏମିତି ମାରିଲେ ଯେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଭୂମିର ତଳକୁ ଖୋଳି ଲୁଚିଗଲେ। ମୟୂର ଏବଂ ମୟୂରୀ ଭୟରେ ଏତେ ସତର୍କ ଥିଲେ ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଭୂମି ତଳୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହି ଡରରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଭୂମିରୁ ବାହାରିଲେ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୂମି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଲେ ଏବଂ ଭୋକରେ ମରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଭୂମି ବାହାରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଭୂମିରୁ ବାହାରିବା ମାତ୍ରେ ମୟୂରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯାଉଥିଲେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦମ୍ପତି ଭୋକରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଭୂମି ଭିତରେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ।
भगवान विष्णु सेमानंकु कहिले जे मु तुमर भक्ति रे अत्यंत संतुष्ट अटे, तुमे जहा चाह सेही वर मागी पार। दुहे बहुत दिन हेला भोकिला एवं शोषिला थिले, सेथिपाई उभय कहिले जे प्रभु जदि आपण आम उपरे खुशी एवं आमको किछि देबाकु चाहुछंती तेबे आम पेटरे गोटिए गंठी लगाई दियंतु, कारण जेतेबेले आमर पेट ही नथिबो तेबे आमे भूमिरु बाहरकु जीवु नाही कि से मयूर माने आमको खाइबे नाही। प्रभु विष्णु एहा सुनी कहिले तथास्तु। सेमानकर पेटरे गंठी पड़ीगला। पिंपुड़ी माने पुणी भगवान विष्णु को कहिले जे हे प्रभु आम पेटरे गंठी अछि, किंतु आमे एबे भी विपदरे अछु, कारण बाहर को जीवा मात्रे ही मयूर आमको अपेक्षा करिसंती, सेमाने आमको मारी खाई जिबे। तापरि प्रभु विष्णु पिंपुड़ी दंपति को धरी मयूर मयूरी पाखको गले। भगवान विष्णु सेमानंको कहिले जे तुमे माने पिंपुड़ी खाइबा बंद कर, कारण एहा पिंपुड़ीर दोष नुहे, दोषी थिले से राजा, कारण से कराब शास्त्र जानिथिले, तेणु से समस्त प्राणी मानक सहित अति निकटतर होई पारुथिले। से सेही पशु और पक्षी मानकर रूप नहीं पारुथिले, सेही रूप नहीं सेमानकर सहित हस मजा एवं रमण मध्य करुथिले। जेतेबेले सेही पशु और पक्षी माने गर्भवती होई जाउथिले, राजा तांकु छाड़ी पुणी मनुष्यर रूप को फेरी आसुथिले। से पशु और पक्षी मानक सहित सर्वदा एहिपरि खराब कार्य करुथिले। तांकर मूर्खता हेतु आज राजा पत्थर होई जाइछंती। एहा सुनी मयूर प्रभु विष्णु को पचारिले, हे प्रभु एथिरे राणीकर दोष कौन? भगवान विष्णु कहिले जे राणी मध्य राजांक सहित एही दुष्कर्म रे समान भागीदारी, कारण जदि राणी राजांको अटकाई थांते तेबे राजा एते बड़ पाप करि न थांते, तेणु से मध्य पत्थर होई गले। प्रभु विष्णुଙ୍କର व्याख्या परे मयूर तांको कहिला, हे प्रभु जदि आमे अन्य मानंकु एही कथा कहिबु तेबे आमे मध्य पत्थर रे परिणत होई जिबु कि? एहा सुनी भगवान विष्णु कहिले, ना, पिंपुड़ी मानकर एही अभिशाप समाप्त होई जाइछि, वर्तमान एहार कौनसी भी प्रभाव पड़िबो नाही। एहा सुनी मयूर एवं मयूरी खुशी होई गले। भगवान विष्णु मध्य अदृश्य होई गले। तापरे मयूर खुशी रे नाचिबाकु लागिला, किंतु जेतेबेले निज पाद को चाहिला से कांदिबाकु लागिला ओ कहिला, आमर एही शरीर एते सुंदर, किंतु आमर पाद फाटी जाइछि, कारण सेमाने दुहे पिंपुड़ी खाइथिले। जदि मनीष मध्य पिंपुड़ी खाए तेबे ता शरीर रे छोट छोट दाग देखा जाए ओ शरीर फाटिबाकु लागे। मयूर जोर जोरे नाचुथिला ओ निज पाद देखि कांदुथिला। जेतेबेले मयूरर आखिरु लुह झरिबाकु लागिला, मयूरी ताकु धैर्य देउथिला एवं सेही लुहकु निज थंटरे पी जाउथिला। एहीपरि भाବରେ प्रत्येक थर मयूर नाचुथाए, कांदुथाए ओ मयूरी प्रत्येक थर तार लुहकु पी थाए। दुहिंकर एही प्रेम देखि प्रभु विष्णु पुनर्बार तांकु दृश्यमान हेले एवं से कहिले जे तुमर प्रेम सर्वदा एहीपरि रहु, मु तुमको आशीर्वाद देउछि। वर्तमान एहा भगवानंकर आशीर्वाद किंबा अभिशाप एहा जानिबा कष्टकर, काहेकिना मयूरर लुह पी मयूरी गर्भवती हुए। आपणको एही कहानीटी किपरि लागिला कमेंट रे निश्चय जणाइबे। बंधु माने एही कहानीटी एपरि एक कहानी जहा आम मानक जीवन को एक मूल्यवान शिक्षा दे थाए। तेबे बंधु माने जदि कहानीटी आपनको भल लागि थाए वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को निश्चय सब्सक्राइब करी देबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहित जय श्री विष्णु निश्चय लिखिबे।